माळिया हाटीनाમાં हर हर महादेवना नाद गुंजी उठ्यो, जेमा माळेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव सहितना नाना मोटा शिव मंदिरों में शिव भक्तों माटे दर्शन माटे उमटी पड्या हता। शिवालयों में शिवना मिलनना प्रतीक समा महाशिवरात्रिना पावन दिवसे वहेली सवारथी ज शिव भक्तों उमटी पड्या हता। शिवधुन, शिव चालीसा, पूजा अर्चना, जलाभिषेक सहित बिल्वी पत्र चढ़ावी शिवनी आराधना करी हती। दीपमालानी ज्योतथी समग्र शिवालयो झळहળી उठ्या हता। बपोरे मध्याह्न आरती बाद भांगनी प्रसादी ग्रहण करी तेमज फराळनी प्रसादी लई शिव भक्तोए धन्यता अनुभवी हती। आम महाशिवरात्रिनी समग्र माळिया हाटीना पंथकमां आस्था साथे उजवणी करवामां आवी हती। जय भोलेनाथ। हूँ माळेश्वर मंदिरનો પૂજારી પ્રેમગીર બાપુ અને આપણે આજે મહાશિવરાત્રિનો મહોત્સવ છે અને આજે મહાશિવરાત્રિના દિવસે શિવજીનું પ્રાગટ્ય લિંગ છે કહેવાય। આજે શિવજી પાતાળમાંથી બહાર આવે છે શિવજી એટલે અત્યારે મહાપૂજા થાય છે। બપોરે 12 વાગ્યાની આરતીમાં મોટી સંખ્યામાં માણસો શિવ ભક્તો આવેલા અને અત્યારે રાત્રે પણ મહાઆરતી થશે। આજે આખા દિવસમાં 4 આરતી થઈ છે અને શિવજીને બड़ी સંખ્યામાં બધા भक्तों आवे छे, दर्शन करे छे अने लाभ ले छे। अने आजनो दिवस बहु उत्तम दिवस छे। जय भोलेनाथ।